पोटी भीमबा जन्मले। रामजी सुभेदाराचे, रामजी सुभेदाराचे कुळ उद्धारिले। भीमाई पोटी भीमबा जन्मले। भीमाई पोटी भीमबा हर्ष रामजीस झाला। रत्न 14वे हर्ष रामजीस झाला। उद्धारणी दीन दुःखी समाजाला। रत्न 14वे हर्ष रामजीस झाला। उद्धारणी दीन दुःखी समाजाला। संस्काराचे धडे छोट्या, संस्काराचे धडे छोट्या भीमास दिले। भीमाई पोटी भीमबा जन्मले। भीमाई पोटी भीमबा जन्मले। दैन्यावस्था पाहुनी, बहुजन बांधवांची दैन्यावस्था पाहुनी। काहूर वेदनांचे होते रामजीच्या मनी। हो बहुजन बांधवांची दैन्यावस्था पाहुनी। काहूर वेदनांचे होते रामजी मनी। भीम हृदयी क्रांतीचे, भीम हृदयी क्रांतीचे बीज पेरले। भीमाई पोटी भीमबा जन्मले। भीमाई पोटी भीमबा जन्मले। शिक्षणासाठी भीम परदेशी गेला। उच्च शिक्षणासाठी भीम परदेशी गेला। भारतीय घटनेचा शिल्पकार झाला। उच्च शिक्षणासाठी भीम परदेशी गेला। भारतीय घटनेचा शिल्पकार झाला। अश्वघोष आंबेडकर हे, अश्वघोष आंबेडकर हे कर्तबगार झाले। भीमाई पोटी भीमबा जन्मले। भीमाई पोटी भीमबा जन्मले। रामजी सुभेदाराचे,
आई पोटी भीमबाळ जन्मले, भीमाई